Good morning. Dora dia kata good morning dah. Sekejap. Mana dia? Okay. Ada yang baru habis sukan kan? Ada yang baru habis apa kita panggil tu? Kokyu. So macam biasa, your attendance is based on your comment here. For those yang lambat masuk nanti boleh terus setia di minit ke sekian-sekian lah. Nak rewind tunggu habis kita punya lesson baru korang rewind balik ataupun rewatch back. Okay, so today, mana saya nak share screen. So today we are going to do the revision for chapter 5, vectors. Okay, dia dah keluar ke? Kamu? Okay. So before we go through chapter 5, okay, kita akan tengok yang ini soalan MCQ ini. Kan? This one, and then nanti kita akan, sebelum kita jawab soalan ini, kita tengok yang summary dahululah. Good morning. Oh, kalau siapa-siapa yang ada share device, remember to write your name as well dekat komen. Semua orang masih di bilik ke dah ada yang dekat WT? Mananya? Okay. Alright, so today kita nak discuss chapter 5. Okay, the vectors. Kita nak tengok summary dahulu, what is the vectors, and then nanti kita tengok soalan-soalan MCQ tu lah. Okay, so for vectors, okay, saya dah kumpulkan kat sini. Okay, kejap. Here. So this will be the summary, okay. So untuk vectors, the basic one mestilah. Good morning. Kita sempat jawab. Good morning semua orang. Okay. The first thing yang kita kena buat yang kita kena tahu dalam vectors adalah you need to know how to find the magnitude and also a unit vector lah. So remember ini formula dia. Okay. Magnitude will be the square root of A square, B square and C square. Datanya daripada these vectors. Okay, and then kena tahu juga macam mana nak cari vektor AB atau AC atau CD, okay. It's either AO plus OB ataupun OB minus OA ataupun negative OA plus OB. So, ikut apa yang kamu selesa lah. Alright, so this one, and then, okay, kita boleh lanjut sikit kot sebab saya dah type semua benda kan. Saya tak ada tulis-tulis dah. Okay, and then you need to know, kita ada scalar product, kita ada vector product. Okay, so scalar product, so kat sini saya dah kumpulkan dia. Okay, untuk scalar product kejap. Bila dia kecil macam ni? Okay. So untuk scalar product, remember dot product kan? Dia adalah A dot B. A dot B. Hi Tony. Okay, A dot B, and then kena tahulah formula A dot B will be AB, magnitude of AB times by magnitude of B, magnitude of A times by magnitude of B times by cos theta, ataupun ia boleh jadi kita darabkan macam ni kan, A1 B1 plus A2 B2 plus A3 B3. Okay, and we need to remember sebab dia adalah skala kan, so hasilnya adalah satu nilai sahaja, which is a scalar. And apa lagi kegunaan dot product, kita guna untuk cari angle between two vectors. So ini sebenarnya kita dah tengok chapter 5 hari tu kan, so recap balik semula. Apa formula untuk cari angle? Daripada sini asalnya, so theta will be shift cos of A dot B over magnitude of A, magnitude of B. Okay, and then apa lagi kegunaan dot product? Selalunya dot product kita akan gunakan untuk proof A is perpendicular to B, where A dot B akan sama dengan kosong. Okay, so ini kena sentiasa ingat lah. And then you need to remember juga how to find the direction cosine, how to find the direction angle. Okay, direction cosine kamu perlu cari magnitude dia. Lepas tu nanti letak sahaja yang AI plus BJ plus CK itu.
Okay, so ambil sahaja kalau alpha dia akan refer kepada I lah. Kalau beta dia refer kepada J. Kalau gamma kita refer kepada K punya coefficient. So nanti divided by the magnitude lah. So that will be the direction cosine. Direction angle kita shift coskan sahaja our direction cosine. Okay, so that one is for scalar dot product. So nanti kamu boleh tengok summary ni apa. Next kita kena juga remember all the properties of scalar product. So benda ni ada juga dalam nota chapter 5 yang saya dah pernah bagi. Okay, kalau siapa susah nak cari boleh refer di summary. Nanti saya bagi summary ni, okay. Okay, ada beberapa benda penting seperti kalau kita dotkan dua produk, dua vektor A dot A, dia sama je dengan the magnitude of A square. And then kamu kena tahu juga A dot B akan sama dengan B dot A. So yang simple property seperti ini semua ni kena check balik lah. Okay. Sebab maybe mungkin ada soalan-soalan yang dia tanya pasal property seperti ini kan. So kena tahu jugalah. Okay, this one is for scalar product. And then kita belajar apa lagi? Vector product. So what is a vector product? Vector product dia melibatkan cross, everything yang ada cross. Okay, so saya besarkan sedikit. Nampak tak? Okay, so untuk cross product, A cross B will be equals to magnitude A times by magnitude of B times by sin theta. Oh, kat sini terlupa pula. Oh, kita ada n hat kita ni kan? N hat ni adalah kita punya normal vector lah. Kita punya direction of the normal vector. Sama ada dia ke atas ataupun ke bawah, tak kisah. Yang penting dia adalah 90 degree kepada kita punya vector A and vector B. Okay, the other way untuk A cross B adalah kita gunakan determinant punya cara. Okay, so kita tutup-tutup ni lah untuk dapatkan I. Kita gunakan A2 minus A2B3 minus A3B2 and so on. Okay, this one saya rasa semua orang pun dah ingat dah. Okay, A cross B macam mana. And then berbeza dengan vector, bukan cross, apa nama tadi? Bukan vector, scalar product. Bila vector product dia akan ada magnitude and direction. So sebab itu final answer kita akan in terms of I, J and K. Okay, apa lagi? Apa kegunaan vector product? Kita akan cari vector yang perpendicular to the plane. So selalunya vector product ni kita banyak guna dekat equation of plane lah bila kita nak cari normal. Okay, and then dalam vector product sahaja yang ada area of parallelogram dan triangle. So you need to remember area of parallelogram will be magnitude of A cross B dan area of triangle will be half kepada area of parallelogram. Okay, sebab tadi ada half lah. And then satu benda penting adalah bila kita nak check whether A is parallel to B or not, kita akan gunakan these properties where A cross B equals to 0. Okay, so kalau perpendicular kita guna dot product, kalau dia parallel kita akan guna cross product. Okay, and then sama juga macam dot product tadi ada properties untuk cross product kan. So properties ini pun kamu kena ingat lah. A cross A sama kosong, A cross B sama dengan negative B cross A. So benda-benda ini kena ingat lah. Okay. Apa lagi? Oh, last kali kita ada application of vectors. Alright, saya dah kumpulkan dekat sini. Okay, kejap saya besarkan sedikit. Muka saya ni tak boleh berubah kat tempat lain Tak apalah, nanti kejap lagi kita ubah dia. Apa tadi? Okay, kita ada 3 benda ada 5 benda sebenarnya. First adalah cari equation of line and then kita ada equation of plane. Lepas tu kamu akan ada angle. Angle tu merujuk kepada angle between lines, antara dua lines ataupun angle antara dua plane ataupun angle between line dengan plane. Okay, and then last kali kita akan ada intersection antara line dengan plane. Okay, kita tengok kat sini je You need to remember equation of line. Equation of line benda penting adalah kita perlu cari dia punya direction vector. So direction vector dia apa? Yang this one. Direction vector. Okay, so dalam equation of line kita kena ada direction vector. So V lah kita akan label dia sebagai V.
So kita ada 3 jenis equation. Okay, yang pertama adalah vector equation. So you need to remember vector equation macam mana. Parametric adalah x, y, z ini sebagai subjek. Okay, ataupun Cartesian equation. Cartesian equation di dalam bentuk fraction seperti ini. Okay, so kita tahu juga kalau dia bagi Cartesian, macam mana kita nak identify direction vector. So terus ambil dekat denominator dia. Okay, kalau dia bagi parametrik, macam mana nak cari dia punya direction vector? Refer kepada coefficient kepada t tersebut. So that will be the direction vector lah. Okay, apa lagi? And then angle between lines. So angle between lines, kena tahulah direction vector untuk line yang pertama dan juga direction vector untuk line yang kedua. And then the formula will be the same as cari angle. Okay. Lepas tu untuk cari equation of plane kita kena cari apa? Normal. So it is important to find the normal of equation. Normal tu apa? Normal n kita ni mestilah dia perpendicular kepada kita punya plane. Okay, so bila perpendicular, macam mana nak dapatkan perpendicular vector? Kita gunakan cross, kan? So n ni boleh gunakan contohlah AB, kita crosskan dengan AC. So bila kita crosskan dua vektor, kita akan dapat satu perpendicular vector. So that perpendicular vector is our normal lah. Okay, so kena bila plane kena identify apa perpendicular vector kepada plane tersebut. Alright, so ada dua jenis sahaja, vector equation dan juga Cartesian equation. And then we look for the angle between the plane. Angle between plane, kita perlukan apa? Normal for each planes. Okay. And then last kali kita ada angle between line dengan plane ini. Okay, dia berbeza sedikit dengan kita punya angle dengan plane dengan angle dengan line. Angle between line dengan plane kita kena tolakkan daripada 90. Alright, so first kamu carilah dia punya beta ini, V dot n over magnitude V by magnitude n. And then shift coskan dia, kita dapat beta. So untuk dapatkan angle between the plane, line dengan plane itu, kita tolakkanlah 90 minus beta. Okay, so itu dia untuk application of vectors. Oh, last kali tadi kan nak cari intersection point. Intersection point, remember these steps. Okay, step-step dia adalah cari parametric equation dahulu untuk line. And then, mana tadi? Okay, find the parametric equation of the line first. And then you need to find the Cartesian equation of our plane. Okay, lepas tu kita buat apa? Substitutekan 1 into 2 untuk dapatkan value of t. Kita nak dapatkan value of t yang penting. Lepas tu kita masukkan t into 1, masuk balik into this equation and you will get the intersection point lah. Okay, so dia sangat simple, jangan risau. Chapter 5 ni sangat senang. Okay, so semua orang okay dengan chapter 5 ini? Masih okay? Right, kita go kepada example ini. Apa tadi lagi ke page? Tak ada dah. Okay, so this will be the summary. Now let's look at the question number 1. Okay. So untuk chapter 5 ni dia punya answer dekat hujung sini. Tapi ada juga yang tak ada answer lah. Tapi tak apa, kita akan tengok sama-sama. Okay, so for question number 1. Sekejap Okay. So for this question, kita nak tengok if the vector OP and OQ dia bagi find magnitude of OP cross OQ. So benda ini sangat simple lah. Sebenarnya ada cara guna calculator tapi saya tak, sebab calculator tak ada dekat saya kan, kejap So tak apalah, kita try. Kalau siapa-siapa yang dah try guna calculator, boleh try guna calculator lah. Okay, so ini kita kena cari OP cross dengan OQ kan. So OP berada di atas. So apa yang saya akan buat adalah kita letak dekat atas dia je lah. 2, -1, 1. So ini adalah IJ dengan K kita kan. And then you find the, apa nama tu?
dia punya vektor dia apa. So remember, tutup kat sini. So 5 tambah 3. 5 tambah 3 dapat 8. So 8i and then minus dengan j. J kita adalah, dapat tak? Negatif 10 tolak 1. So negatif 11 sebab negatif kepada negatif 11j. Okay. And then k. K kita adalah negatif 6 tambah 1. Negatif 6 tambah 1 apa? Negatif 5. Okay. And then kita nak cari magnitude kan? Remember ini adalah magnitude. So magnitude will be square root kepada each of this I, J dengan K ini kita akan squarekan. So boleh terus guna calculator lah. 64 plus 121 plus 25. Berapa lah ya? Oh, calculator saya tak ada bateri pula. Okay. Berapa lah ya? Dapat tak 210? Mana? Oh, saya guna calculator daripada handphone je lah. Kejap So square root of 64, 121 and 25. So I get square root of 210. So the answer will be C lah. Okay. So ini sangat simple. IJK dia. Okay, now kita pergi kepada soalan number 2. If given vector AB equals to 2i plus j minus 3k and coordinate of A is 1, 2, negative 1. Find the coordinate of B. So ini tadi yang kita menggunakan AB sama dengan apa? OB minus OA. Okay. So ini kita nak dapatkan apa tadi? B Kita tak tahu B apa kan? So sekejap So AB saya adalah 2, 1, negative 3 equals to something minus OA adalah 1, 2, negative 1. Okay. So bolehlah kita rearrange sahajalah kan? So nak dapatkan sini, kita tambahkanlah. So 2 tambah 1 ada 3. So kalau 3 yang boleh potong adalah jawapan A dengan B. Okay, and then 1 kita pluskan dengan 2. 1 plus 2 pun 3. So automatic sebenarnya kita dah nampak dah jawapannya adalah C lah. Sebab kita dah dapat 2 of A. And then bila refer balik here, negative 3, negatif positif. So bila pindah dia akan jadi negative 3 minus 1 lah kan. So dapatlah negative 4. Okay. So itu adalah 2. Cepat juga saya jawab je. Now kita pergi kepada question number 3. Okay ke semua orang? Okay. Wan dengan Jeremy kongsi Okay. And now kita go through question number 3. Okay, question number 3. Given two vectors P and Q has magnitude square root of 3 and square root of 4 respectively. Find the angle. Dia minta apa? Angle between P and Q. Angle, kena ingat balik. Apa formula angle? Theta equals to shift cos kepada P dot Q over magnitude P, magnitude Q. So kat sini dia dah bagi dah P dot Q adalah 2 square root of 3. Dia dah bagi dah magnitude P adalah square root 3 and magnitude Q adalah 4. So boleh masukkan terus dalam calculator kamu shift cos of 2 square root of 3 times by 4 square root of square root of 3 times by 4. Alah, benda ni boleh potong-potong. So terus masukkan shift cos kepada half lah. Shift cos of half dapat apa Shift cos of half. Okay, kalau ikutkan kita dapat 60 degree tapi jawapan kita adalah dalam pi. So macam nak jadikan pi, bahagikan je dengan 180. Ataupun maybe ada siapa-siapa yang dah guna in radian. So kalau guna in radian, automatic boleh dapat answer in pi lah. So 60 per ni dapat apa? Pi over 3. Okay, so dapatlah jawapan dia adalah D. Okay, so this one is for question number 3. Now, question number 4. For dia minta apa? Distance. Apa yang dimaksudkan dengan distance of this point daripada origin? Distance tu merujuk kepada dia punya magnitude.
Okay. So apa kita nak buat? Square rootkan sahaja each of this value. So ini boleh terus guna calculator lah. Masukkan dalam calculator siap-siap. 4 square tambah 5 square tambah 3 square. So berapa ni? 16 tambah 25 tambah 9. So saya ada square root 50. So kalau square root 50 kita dapat berapa? 5 square root of 2. So the answer adalah C. Okay, so ini adalah question 1 until 4. So far okay? Sebab soalan ni tak banyak sangat sebenarnya. So kita boleh buat dengan cepat. Wah, konon. Now, kita pergi kepada 5. Okay, question number 5. Find the unit vectors. Okay, unit vector. Unit vector kamu perlukan apa? Magnitude. Okay, so dia dah bagi kat sini dah direction vector dia apa ataupun vector yang diperlukan tu apa. So untuk unit vector, remember kita kena cari magnitude dia. So magnitude kepada IJK ini, okay, ni magnitude. So berapa 1 tambah 4 tambah 9, 10, 14 adalah square root of 14. Okay, sekarang ni semua answer kita ada square root of 14. So kita refer kepada kita punya vektor ini sahajalah. So dia adalah 1i tolak 2j tolak 3k. Yang mana 1i tolak 2j tolak 3k? Jawapannya adalah A lah kan? Yang lain tak ada jawapan, betul tak? Yes, okay. So the answer will be A. Okay, kita punya magnitude vector ini dividedkan dengan square root of 14 sahaja. Okay, so that one is for question number 5. Gaduh sangat tak? Semua orang boleh follow So we go through question number 6. Okay, 6 ini dia melibatkan properties of dot product. Okay, so if P dot Q equals to magnitude of P, magnitude of Q, find the angle between P dot Q. So if you still remember, P dot Q, formula dia apa? Magnitude of P, magnitude of Q, cos theta. Okay, so this will be the formula untuk dot product. Now, dia bagi tahu P dot Q sama dengan magnitude P, magnitude Q. That means this value cos theta ini akan sama dengan 1. So kita nak cari angle dia macam mana kan? So kalau cos theta sama dengan 1, so theta will be equals to apa? Kamu carilah shift cos of 1. So shift cos of 1 dapat berapa? Saya dapat kosong kan? So our theta will be 0. So do we have 0? Yes. Dekat A. Ataupun lagi satu cara, let's say kalau tak tahu dia apa, cuba masukkan this value dalam kita punya cos. So kamu carilah cos 0 dapat apa? Dapat 1 tak? Cos pi over 4 dapat 1 tak? So mana yang dapat 1 itulah jawapan dia. Okay, so that one will be another trick lah untuk question number 6. Okay, and now kita move kepada question number 7. For what value of M, if the vector ini, dia ada bagi dua vector, betul tak? Vectors this one and this one are perpendicular. Okay, dia mention perpendicular. Okay, so you need to remember tadi dekat summary kita kata apa? Sekejap. Here. Kalau dia perpendicular, keluarlah. Okay. Bila dia perpendicular, kita akan guna rules A dot B sama dengan kosong. That means here, apa yang kita akan buat, this vector dotkan dengan this vector, kita akan dapat kosong. Okay, so bila dot product, so sekejap kita groupkan I dengan I, J dengan J. So this one is I, ni adalah J, and this is our K. So 2 tolak M dotkan dengan M tambah M darabkan dengan 1 plus M tambah 3 times by 1 plus 2M will be equals to 0. So you use the properties A dot B equals to 0. Okay, so berapa dah ni?
2M tolak M square tambah M tambah M square tambah 3 tambah 6M equals to 0. So negative M tambah M will be 0. And then kita ada 2M tambah M adalah 3M tambah 6M adalah 3 tambah 6, 9 sama dengan negative 3. So M will be negative 1/3. So the answer will be D. So kena ingatlah dot product kita gunakan ini. A dot B equals to 0. Okay. Now kita move kepada question number 8. So the vectors from origin to the point P and Q are, so dia bagi tahu ini adalah vektor kepada P dan ini adalah vektor kepada Q. Apa yang dia minta dekat soalan? Area of triangle. So area of triangle, area untuk triangle dia sama je dengan half of hilang 1/2 kepada magnitude of P crosskan dengan magnitude of Q. Okay, so kena ingat yang inilah apalah dia punya jawapan So kena, sekejap So kita ada 2, negatif 3, 2 dan 2, 3, 1. So apa cara dia? Tutup yang ini. So negatif 3 tolak 6, negatif 3 tolak 6 saya dapat negatif 9i. And then untuk J adalah 2 tolak 4. 2 tolak 4 adalah negatif 2. J plus K. K kita adalah 6 tambah 6. 6 tambah 6, 12. Okay. So sini 12K. So kita cari magnitude dia. So magnitude P cross Q will be equals to 81 tambah 2 square adalah 4 tambah 144. Okay, kita nak cari half pada dia kan. So berapalah ni? Square root kepada 81 tambah 4 tambah 144. So saya dapat half kepada square root of 229. Remember kena ada half lah. Okay, so the answer will be A. Alright, so this one is question number 8. So ini saya tunjuk jalan kira guna manual. Sebenarnya boleh guna calculator dengan cepat lah. Nanti kamu tunjuk. Kamu yang ini kan, tak payah buat jalan kira lah. Kamu guna calculator sahaja. Okay, question number 9. Which of the following statements are true? So tengok dekat sini. Sini apa dia? Dia bagi apa ni? Oops. A, kita kena tengok balik kita punya properties of vectors. So kat sini properties of vector kita adalah A dot A sama dengan magnitude of A. Ada kan kat sini? A dot A magnitude of A, so betul. A cross B sama dengan B cross A ke? Tidak. Ini sepatutnya ini adalah benda yang salah. So this one salah. So yang ada 2 boleh potong. Dapatlah jawapan dia adalah B. So tak perlu tengok 3 dengan 4 lah sebenarnya. Kita dah tahu dah jawapan dia adalah B. Okay. Dan kalau check pun betul lah. A dot B will be sama dengan B dot A. And yang tadi ni kita tahu kalau perpendicular dia mestilah equals to 0. Okay. So then question number 10. Okay. Question number 10 dia bagi kita Cartesian equation. Okay. So macam mana kita nak dapatkan the value of beta? Here. Dia mention it is apa? Mutually perpendicular. Okay. So line perpendicular to each other. So for example here. Ini adalah line 1. Ini adalah line yang 2. Okay, saya gunakan line. Okay, dia perpendicular to each other. Dekat line kita ada apa? Dekat line kita ada direction vector 1. Dan dekat line tu kita ada direction vector 2. So dengan erti kata lain, kalau perpendicular, line perpendicular, that means V1 kita akan perpendicular juga dengan V2. So bila dia perpendicular, remember kita punya properties tu, bila perpendicular, that means V1 dotkan dengan V2 is supposed to be 0. So kita akan gunakan these properties lah. Okay.
So kat mana kita nak cari, banyak pula mesej. Kat mana kita nak cari V1 dan V2 itu, kita refer kepada denominator of our Cartesian equation. So ini adalah direction vector kepada V1 dan ini adalah direction vector kepada V2. So that means kamu akan guna negative 3, 2 beta, 2 dotkan dengan 3 beta, 1 dan negatif 5, kita akan dapat kosong. Okay, so kat sini berapalah? Negatif 9 beta tambah 2 beta tolak 10 sama dengan kosong. Negatif 9 tambah 2 berapa? Negatif 7 beta sama dengan 10. So beta is negative 10 over 7. Here, the answer adalah A. Okay. So far okay tak dengan soalan-soalan ini semua? Semua orang masih lagi boleh follow? Okay. Morning. Ada yang masih good morning. Good morning. Okay. Boleh? Okay. Kita pergi kepada next question. Sebelum saya masuk next question ini. Kita pergi kepada soalan nombor 11. Kita dah nak habis sebenarnya sebab dia ada beberapa soalan je lagi. Okay. So question number 11 kan. The Cartesian form of an equation of plane. Okay. Yang diberi dekat soalan ini adalah equation of vector equation of plane. Okay. So ini adalah kita punya vector equation of plane. So macam mana kita nak ubah dia kepada Cartesian equation? So Cartesian equation apa? Dia in terms of X, Y dan juga Z equals to kita punya R dot N. Constant dia lah kat belakang ni kan, R dot N. Okay, so R dot N kita dah ada dah 10. So sebenarnya kita dah boleh tahu dah jawapan yang equal to 0, equal to 10 adalah dekat A. Okay, tapi dah ada dua possibility, A ataupun D lah. Tapi Cartesian equation sepatutnya belakang ini memang kena equals to 10. So kejap So yang ada 14 ni kita boleh potong. Square root of 14. Okay, so sebenarnya kita tahu dah jawapan kita adalah A. Sebab dia masih ada equal to 10 kat belakang. Cumanya ABC ni apa? Datang daripada koefisien kepada I, J, K. So dia adalah 2X tambah 3Y. Sekejap, saya cakap pula. So dia adalah 2X tambah 3Y tolak Z equals to 10. So seperti yang jawapan A tersebut lah. Okay, so that one is for question 11. Question number 12. Find the angle between the line and the plane. Okay, angle between line dengan plane dia mestilah 90 minus kita punya beta tersebut. So theta akan sama dengan 90 tolakkan dengan shift cos kepada kita kena tahu apa? Direction vector dan juga normal vector. So ini adalah kita punya V. Okay. So macam mana saya tahu itu adalah V? Sebab kita ada lambda kat belakang ni. Lambda ni dia adalah another unknown untuk theta jugalah. Okay. So dia boleh bagi lambda, boleh bagi theta, boleh bagi any kita panggil Greek punya simbol tu lah. Okay, sebab dia adalah R equals to A plus TV kan. So TV ni dia ubah kepada lambda. Okay, so this is our V. Apa lagi tadi? And this is our N, normal. Ni adalah kita punya normal. So kena tahu identify yang mana direction vector, yang mana normal. So kita perlukan V dot N, betul? So kita perlukan V dot N. Dan kita perlukan magnitude of V dan juga magnitude of N. So ini kamu boleh terus tekan calculator. V dot N apa kita buat? 1 darabkan dengan 2 kita dapat 2 tambah negatif 1 darabkan dengan negatif 1 dapat 1. So tambah 1 dan 1 darabkan dengan 1 dapat 1 juga. So plus 1. So this is our V dot N. Okay. And then kita punya magnitude. Magnitude kita apa ya? Magnitude of V datangnya daripada sini.
1 square plus 1 square plus 1 square. Okay, sebab kita punya value adalah negatif 1 dan 1 kan. So saya ada square root of 3, magnitude of V adalah square root of 3. Okay, and then the magnitude of normal 4 tambah 1 tambah 1, 4 tambah 2 dapat 6. So square root of 6. Okay, benda boleh congak kan? Kita congak sahaja. So berapalah ya? 90 tolakkan dengan shift cost of berapa yang kat atas tu? 4 over square root of 3 times by square root of 6. Okay, whoops. So my calculator give me the answer of 70.53 degree. Ada tak jawapan dia? Ada. Dekat A. Okay, so ini adalah angle between line and plane. So remember angle between line and plane kena ada 90 kat depan. Yang lain takkan ada lah. Yang lain semua kekal sebagai shift cost sahaja. Okay, so question number 13. If the straight line, ini adalah straight line kita parallel to plane. Straight line parallel to plane. Apa maksud straight line parallel to plane? Let's say this is our plane. Okay, ini plane kita dan line kita kat sini lah kalau parallel. Dapat tak? Okay, so ini adalah line, ini adalah plane. Which of the following is correct? Okay, so here is what you need to remember. Dekat line kita ada direction vector. Okay, so sekejap ini adalah line, ini adalah plane. Okay, so dekat line kita ada direction vector. Arah dia akan sama dengan line kita lah. Dekat plane kita ada apa? Siapa boleh tolong jawab? Dekat plane sentiasa akan ada apa yang perpendicular to the plane? Kita akan ada normal. Okay, plane mesti ada normal. Normal tu perpendicular kepada plane dan dekat line akan ada direction vector. So bila dia bagi tahu line kita parallel kepada plane, apa maksud dia? Maksud dia adalah kita punya normal vector akan perpendicular. Tadi saya kata apa? Bila dia kata line parallel kepada plane, so bila line, kejap, apa saya selalu buat? Line parallel to plane sama je maksud dengan normal vector of the plane is perpendicular kepada direction vector of the line. Okay, ini kamu kena faham lah. So bila dia dah macam ini, bila dia perpendicular, kan? Kita tahu N is perpendicular to V, that means N dot V akan equals to 0. So in other words, if line is parallel to the plane, meaning N dot V will be equals to 0. Okay, so apa yang correctnya? Yang correctnya adalah N kita apa? N kita dekat sini ha. A, B, C. So A, B, C dotkan dengan V. V kita yang mana? P, Q, R. Akan sama dengan kosong. Kan? So apa kita buat? AP plus BQ plus CR equals to 0. Ada tak jawapan dia? Ada. Dekat D. Okay. Yang ini okey ke? Boleh faham tak yang perpendicular semua ni? Okey, KO. KO ke okey? Boleh? Boleh? Kita tinggal lagi 3 soalan je lagi. Okey. 10.40 dah. Berjaya saya nak habiskan dalam masa sejam soalan-soalan ini. Boleh Boleh follow Okey. Okey. So kita pergi kepada last page. Okay, question number 14, 15 and 16. Okay, so for 14, 15 and 16, question 14 ini kita tengok Find the value of M which the line is parallel to the plane. Dia masih lagi menggunakan benda yang sama. Line parallel kepada plane. Okay, so tadi saya cakap apa? Bila line parallel kepada plane, N dot V equals to 0. So kita gunakan benda yang sama lah. Ini maksudnya N
dot dengan V equals to 0. Okay, so apa yang dia minta? Dia minta kita cari M. Okay, how can we find the value of M? Kita gunakan these properties lah. Okay, so for here, kamu kena identify N tu kat mana, V kat mana. So N tu yang mana satu, this is our N. Normal kan, ini adalah plane kita. So ini adalah kita punya N. Dan V kita yang mana? Yang ada lambda ini. So ini adalah V. Okay, so N kita berapa? 1, 2, negatif 1. V kita adalah 2, negatif M, negatif 3. Kena sama dengan kosong. Okay, so berapa lah ni? 2 tolak 2M tambah 3 equals to 0. 2 negatif 2M equals to berapa ni 2 tambah 3, 5 2 tambah 3, 5. So negatif 5 lah. So that means M will be equals to 5/2. Okay, untuk soalan ni dia tak ada jawapan tau. Saya pun tak tahu kenapa kat sini semua salah jawapan dia. So should be the answer is M equals to 5/2 lah. So ini abaikan. Sini dia no answer. Okay. Boleh ke ini? So tengoklah soalan ini, soalan 14 ni dia mungkin mereka terlupa nak check final answer kot. So nombor 14 ni dia tersalah lah. So the final answer should be 5/2. Okay. And kita pergi kepada two last questions. Okay, here. Angle between line. Okay. Angle between line whose direction are, so dia bagi direction yang pertama dan juga direction vector yang kedua. So ini adalah V1, ini adalah V2. So angle between line, if you still remember, angle between line kita buat apa? Theta equals to shift cos of V1 dot dengan V2 over magnitude V1, magnitude of V2. Okay, so V1 dotkan dengan V2. Sekejap, shift cos. So berapa ni? 1 darabkan dengan 2 dapat 2. Tambah dengan 2 darabkan dengan negatif 3. So minus 6. And 1 times by 4 I get 4. So plus 4 over magnitude. Magnitude of V1. 1 tambah 4 tambah 1. 4 tambah 2, 6. So square root of 6. And here berapa? 4 tambah square, tambah 9. 4 tambah 9 kan? 9, 13. 13 tambah 16 berapa? 13, 16. 13, 16, 29. Is it square root 29? Okay, ini boleh carilah. Kejap. So nanti guna calculator. Berapalah? Kejap. Berapalah? Shift cos of, mana cos? Kepada 2 tolak 6 negatif 4 negatif 4 tambah negatif 4 apa? Kosong betul. Dia adalah shift cos of 0 lah. Alah, kalau shift cos of 0, automatic lah dapat 90. So the answer adalah C. Okay. And then last sekali, question number 16. Angle between planes. Angle between planes. Planes kita perlu cari normal 1 dotkan dengan normal 2 over magnitude of normal 1, magnitude of normal 2. Jangan lupa kita shift coskan dia. Okay, this will be the formula. So mana datang normal 1? 3, 2, 1. Ini adalah normal 1 and normal 2, 1, 1, negative 2. Okay, so apa tadi? N1 adalah 3, 2, 1 and N2 adalah 1, 1, negatif 2. So, apa dia punya? Okay, kalau tengok kat sini kita tak perlu selesaikan lah. Just write dia in terms of this. So kat sini berapa lah ya? N1 dot N2 3 tambah 2 tolak. Ini negatif 2 kan? Tolak 2. Over magnitude ni berapa? 9, 10, 14. Square root of 14. Okay, and here adalah
1, 2, 2 tambah 4, 6. Square root of 6. Okay. Berapa ni? So kita dapat shift cos kepada 3 over berapa ya? Square root of 14 times by square root of 6 dapat berapa? Ini kalau kamu tekan calculator, kamu akan dapat 2 square root of 21. So the answer adalah C. Okay. So nampak tak? MCQ apa soalan chapter 5 ni dah agak senang lah. Okay, hopefully kita punya PRA dan juga PSP, UPS pun nanti sesenang ini. Okay, so kita dah habis dah discuss all the questions and saya pun dah bentang kita punya summary. Okay, do you have any questions yang nak tanya? So far semua orang okay? Kat mana? Sekejap banyak ada tak yang kata share device? So far semua orang guna device masing-masing ya? Okay. Sebab kelas kita sampai pukul 10 je kan? So another 10 minutes ni kita nak habis dah lah. Morning. Semua orang morning. Ada soalan? Tak ada? Tak ada. Sekejap saya tengah baca yang atas pula. Saya boleh follow. Okay. So tak ada soalan So don't forget your UPS tonight. Sekejap saya tutup benda ni. Okay. Ni kita besarkan. Kenapa dia keluar server? Sabar kejap. Bukan saya, okay. Mana share screen? Hilang dah. Okay. So far okay Okay, so malam ini jangan lupa kita punya pra UPS pukul 8 malam. Okay, chapter 4 dengan 5. Bolehlah kamu try balik semula jawab soalan-soalan ini ataupun maybe kamu ada soalan-soalan yang lain kan? Boleh try jawab. UPS sama dengan apa ya? Sekejap. Okay. UPS kita 22 soalan. Okay, chapter 4 ada berapa 10 questions. Ni apa? Chapter 4. And chapter 5 kita akan ada 12 questions. So you need to answer within 35 minutes. Okay. Pukul 8 malam jangan lupa. Saya rasa soalan dia simple kot. Simple dan senang rasanya. Okay, that's all for today lah. Good luck untuk malam ini. See you guys on next week punya lesson hari Isnin. Okay, bye-bye. Dah pergi makan je lah. Mana dia? Sekejap saya nak letak ini.